Challenge sa atin challenge. Oh, adare ti Bilote Pansiteria. Tatta, daytoy. No sino ti makaibos iti pansit na dati 500. Ngem 3 minutes lang Okay. 1 2 3 go. Ay ta, dumog mansaw. 3 minutes lang o di 3 minutes na ita. Awan ba ang 500 yo? Di nagpaspas na Yan Kenneth mga. Uri maabak dan ke. Ni kaya na. Ay sus, nangabak aja 46 seconds pa lang. May Kenneth na Kenneth mga ba? Nagpaspas Ha? Nay, nangabak ka nung 1 minute na di dyan, nangabakan. Okay, nangabakan. Ibabarad daw. Nuri niya kayo lumaban Kuya niyo 500 nalpasan. May kayo ito Bilote Pansiteria. Ay, noodles kaya, noodles house. Nangabak ni Kenneth.